शहजादी मेरे हवाले कर दो उस्मान। सिर्फ एक चीज से तुम मुझसे लोगे, वो मेरी तलवार का वार होगा। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो और कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। उस्मान, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। चलो साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। और इधर इधर आओ। हरा चला सुन डरपोक गीदड़। सिपाहियों, वो कारा चला सुन सिर्फ यहाँ है, मगर कोरकुलहान यहाँ पर नहीं होगा। जगह जगह फैल जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। हम करार का जा रहे हैं और आज रात कोई नहीं सोएगा, याद रखो। बड़े लेकर आओ फर्क। लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं वालिदा। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या सब जा रहे हैं? जी वालिदा, चंद लोगों के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आलगन, किस्मत, जल्दी से तमाम जंगजुओं को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें। तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा करें। चलें। अब आप क्या करेंगी वालिदा? देखती जाओ बस। पुरसुकून हो जाओ चाला खातून। अलाउद्दीन, इस तरह कौन करता है? कुछ ढूंढ रहा था जो मिल गया मुझे। अब इसे नीचे करो। तुम तो मुझे मार ही डालती। कसम खुदा की, वाकई मार देती। तुम मुझे मार सकती हो शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अलाउद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था। क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद तुम्हारी वालिदा ने कुछ कहा? तुम्हारा जरूरी काम हम पर नजर रखना है। गोंजा, जवाब ना देने की वजह तुम्हारी वालिदा है क्या? तुम्हें सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्या? आ रही है, मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। अभी तक तुमने वो जवाब नहीं दिया मुझे। क्या जवाब है? उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। अभी तुम जाओ, अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चले जाओ। तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वहशी लोगों, निकालो बाहर मुझे। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फौरन शहजादी को तैयार करो। हम इन्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां इन्हें होना चाहिए था। यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना वो? नहीं, उससे भी बुरा हुआ कुछ। हमला किया है ना वहशी तुर्क। मैंने कहा था ना, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। या मेरे खुदा, क्या हम तुर्क आपको वहशी लगते हैं? हकीकत पता है क्या है? वहशी तो बाज़ंतीनी है और दूसरे मंगोल हैं जो बुराई से हुकूमत करता है। शहजादी, वहशी वो होता है, बल्कि हम तो वो हैं जिन्होंने जमीन पर अमन कायम किया, जो हमें इस्लाम ने सिखाया, और ये ही हकीकत है। और इंशाअल्लाह ये अमन हमेशा कायम रहेगा। शहजादी, एक दिन तुम इस ख्वाब से बेदार हो जाओगे। तुर्क लोग सिर्फ बुराई के लिए आए हैं। हम रवानगी के लिए तैयार हैं महेंद्र साहब। मुझे अगवा नहीं कर सकते। देखना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। खुशफहमी है ये। अगर वो लोग हमसे एक हाथ आगे हैं तो हम उन काफिरों से 4 हाथ आगे हैं। वो कुछ भी कर ले, तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। सिपाहियों, चलो। या रब्बी, दुश्मन नई से नई साजिशें करता रहता है, हमेशा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान है तेरे बनाए मंसूबे हर किसी पर हावी है। बस हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बी। जैसे ही दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं उस्मान साहब। हाय हाय दरवेश अफंदी, जैसे ही पूरी दुनिया में ये शाखें फैल जाएंगी तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आइए दरवेश अफंदी, आइए तशरीफ रखिए, आ जाइए। बहुत शुक्रिया। जब मैंने सुना कि आपने आज़ाद रियासत बना ली है, मैं आपसे मिलने चला आया। मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया शुक्रिया। ये दुश्मन हर कदम पर नई रुकावट खड़ी करता है, फिर भी आपको खुशी हुई आज़ाद रियासत की, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहिए। आपका रास्ता रसूलुल्लाह का रास्ता है। आपको मालूम है, मक्का के तमाम आला मर्तबे वाले और दौलतमंद लोग, उन्होंने रसूलुल्लाह के रास्ते में रुकावटें पैदा की और उनके खिलाफ साजिशें की, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी बहुत अजियतें दी ताकि दीन के रास्ते से हट जाएं, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने अपना फरीज़ा मुकम्मल किया। मुशरिकीन मक्का ने आखिरी हरबे के तौर पे रसूलुल्लाह को एक मुआहदा पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं,
آپ کو مکہ کا امیر ترین آدمی بنا دیا جائے گا۔ بدلے میں آپ اپنا راستہ بدل دیں اور اپنا دعویٰ چھوڑ دیں، ہمارے نظام کو خراب نہ کریں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ جو کچھ وہ لائے ہیں اگر اسے قبول کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ انسان کو بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا لازم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور نے واضح طور پر فرما دیا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں دین کی تبلیغ سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ درست کہا، درست کہا۔ ہمارا مقصد صرف صراط مستقیم پر چلنا ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ کا مقصد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرد مومن ہوتے تھے ہمیشہ۔ بے شک ایسے صحابی تھے جو رسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے۔ ویش افندی، آپ سے کافی عرصے سے ملاقات ہو رہی ہے، چیونٹیوں والا قصہ اب تک یاد ہے مجھے۔ اب پھر سے آپ کا سامنا ہو گیا، آپ کے الفاظ ہمارے راستے کو روشن کرتے ہیں۔ میں اگر جسارت کروں آپ کا نام جاننے کی تو حد سے تجاوز تو نہیں کروں گا؟ استغفر اللہ، آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ میں تابدوک کا یونس ہوں۔ یونس ایمرے آپ ہیں؟ اوہ ماشاءاللہ، تو آئیے گلے لگیے۔ یونس ایمرے، ہم آپ کے کلام، آپ کے اشعار بہت دل جمعی سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، بالکل میرے سامنے۔ اوہ ماشاءاللہ، اوہ ماشاءاللہ، اوہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے سن لیا خود مختار ریاست کا، تو چلیے اگر آپ کو مناسب لگے تو ہم دیکھنا چاہیں گے آپ کو مزید یہاں۔ جب تک خدا کی مرضی ہوگی ہمارے راستے ایک رہیں گے، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں جو حق پر ہوتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو جیسا ٹھیک لگے، جیسا آپ چاہیں۔ پیدل گئے ہیں وہ لوگ، زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ ہر جگہ تم لوگ پھیل جاؤ، ہر صورت میں مجھے وہ یہاں چاہیے، جلدی۔ جو حکم شہزادے۔ جو حکم شہزادے۔ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتی تم مجھ سے، ڈھونڈ ہی لوں گا تمہیں۔ اوران، مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت خفا ہوگی۔ شہزادی، محل تک پہنچنے کے لیے طویل سفر طے کرنا ہے، بہتر ہوگا ہم رات یہیں گزار لیں اور کوئی مناسب جگہ تلاش کر لیں۔ ہم لوگ کہیں نہیں رک سکتے آنجے، فرحان ہمارے پیچھے ہوگا، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم مارنا چاہتی ہو مجھے؟ تو مارو نہ، رک کیوں گئی؟ تم نے ہمیں کیسے ڈھونڈا؟ میں تھک چکا ہوں ہولو فیرا، تھک گیا ہوں اب میں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، ہر دفعہ تمہیں سمجھاتا ہوں ہر جگہ دشمن موجود ہے، کیسے بھول سکتی ہو یہ بات؟ زبردستی قید نہیں کر سکتے مجھے۔ تو میرے پاس تو بہت سارے راستے ہیں نا، ایک دفعہ تم خود کو دیکھو ذرا، میرے ساتھ چلو ہولو فیرا۔ تم بلا وجہ آئے ہو اوران، واپس نہیں جاؤں گی میں، اٹرانوس جا رہی ہوں۔ مجھے صبر دے یار، اب رکو۔ اب سے تمہارا گھر کیسٹل ہے، چلو کیسٹل چلے۔ جو حکم شہزادے۔ اوران، یہ سب کرنے سے مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، میری خالہ جنگ شروع کر دیں گی۔ تو انہیں جنگ کرنی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں۔ اس جنگ میں میری محبت غالب آئے گی، چلو۔ بس کریں، اطمینان رکھیں، ہم کسی کو زبردستی نہیں روکیں گے۔ پہلے آپ سب میری بات سنیں، اس کے بعد ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس کا دل چاہے جا سکتا ہے۔ کائی کے بہادر حضرات اور بہادر خواتین، یہ متحد ہونے کا وقت ہے، یعنی شہر کے بازار میں آپ کی جانیں اور مال ہماری امانت ہے۔ کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا محصول سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں،
दरवाजे पर सबसे पहले हमला करने वाला वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के होते हैं। अगर आप चंद सिक्कों के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे? सलीम आगा, आपने अपना सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, याकूब साहब किसी से महसूल नहीं ले रहे। मलहून खातून, मैं और मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है और मैंने वादा किया था उस्मान साहब से कि मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब सलीम आगा, अल्लाह आपसे राजी हो। आप सबका क्या ख्याल है जिनके थैले भरे हुए हैं सोने से? क्या आप उस्मान साहब और मरहूम अर्तुगरुल गाजी से वफादारी के मरहून मिन्नत नहीं? हमने कह दिया जो हमें कहना था। दोस्तों की जगह यहाँ है, दुश्मनों के लिए दरवाजे खुले हैं। सिपाहियों, दरवाजे खोल दें। खातून, होलोफिरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलोफिरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तना नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी। अहमद, कल जाके देखो कि होलोफिरा क्यों नहीं आई, क्या बात है? आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं देख लूंगा। होलोफिरा और मेहमद की शादी के बाद बारी आएगी गोंजा की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप मेरी वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।